nubuwah itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa. Lah anak kowe wis derajate nubuwah ngene iki iku koyo sing disairno porong sufi-sufi dhisik. Kula bolak-balik matur koyo istilah kono Habib Syah iku. Tapi itu nagamanya orang-orang dulu. Iki kados laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu napa fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Cara berpikirmu laula kaya zinatal wujudi. Andekan ndak kamu ya Rasulullah, ma toba aisi wala wujudi. Wujud saya itu ndak ada gunanya. Karena kita hidup kayak hewan, wae mangan-mangan, wae kawin-kawin. Baru kayak ajaran Nabi kita sujud ning Allah Subhanahu wa taala. Dan itu inti hidup ya sujud itu. Mulane wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Dan andai kan ndak karena hidayat Rasulullah kita ndak pernah menikmati rukuk dan sujud. Jadi dulu lama itu nak sujud sampai diredaksana wala taron namtu taron maknane nyanyi. Karena ajaranmu ya Rasulullah, saya kalau sujud tuh nyanyi-nyanyi. Maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati. Saya gak wong do biasa sujud tapi ngeluh, tak rewangi ngene jujur rezekiku angel, kok enak wong-wong sing ra tau sujud. Berarti kamu nganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya. Padahal dawuh Nabi, somben nak ning akhirat jong kowe tau sujud pisan, iku ngalang-alangi donya sak isine. Karena orang yang nggak pernah sujud di neraka, kamu pernah sujud di surga, dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia. Tapi kita sujud itu bolak-balik. Tarawih tok sujudnya ping pira? Ping 40, masa bianter ngono. Ono ping 40 ono luweh. Kan tarawih ku 20 rakaat ya. 20 rakaat sujudnya piro? Pindho ya? 40. Iya. 40 tapi ratu maknina war. Bingung ngomong. Kalau nak terawih seneng makmum, perkarane ana salah ben takok pengiran. Hak sujud kok ngutang, kok cepete ngono. Lah imame cepet Gusti. Jarene makmum kok nanut imam. Lan imame diburu sampean. Lah iya, cara fikih kan wajibu alal makmumi mutabaatul imam. Makmum wajib manut imam. Jadi sampean takok pengiran. Hak salat cepet ora tumanina. Imame Gusti. Kau kan wajib manut imam. Hari bawe takut, imam kenapa kok cepat permintaan pasar? Bebas hisab. Lah imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya mintanya seperti itu. Wong jajal suwi ya langgare sepi. Wong ana ora terawih takok, sing cepet di. Ora kok sing apik di. Cepet di. Mula ate teng Lasem iku ana imam sepuh, lagi ape mara imaman Pak Fuad sing guri. Waduh, kok bayi ku suwi. Sing guri-guri langsung loh kecewa deh. Mestine imame ku rogen jebule wong sepuh. Wah, ojo pindah. Kalau nanti saya ora tau ngimam traweh. Perkara niku kula ora siap tanggung jawab dadi makmum bae makmum. Cara aku nak kesuwen lah ya keberatan wis. Dadi wis muga-muga tampa pangeran ngono wis. Tapi sampean tak latih berpikir nubuwah nggih, kudu latihan Kang. Mun nang ngandel kula. Ning donya mampir ngombe, awak dhewe sedang tas yo mati. Ben sale umur paling rata-rata 70 70. Bariku mati. Ketika kita mati, yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah wasjud waqtarib. Kita ini di dunia disuruh sujud, ora dikon sugih, ora dikon jabat kon sujud. Meskipun kamu enggak apa-apa, punya jabatan enggak apa-apa, punya uang enggak apa-apa, tapi perintah Allah itu disuruh sujud. Dan kita sujud. Soal sugih melarat itu biasa lah. Sing sugih ben sugih sing melarat bener. Tapi identitas sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud. Kita sudah sujud. Berarti punya nikmat yang untuk membeli surga. Kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkara ra sepeda motor, perkara ra sugih teko eleke ngono. Berarti sujud itu mrung iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Lah itu nubuwah. Mane masyhur. Nabi nak lagi banyak problem. Iku Nabi mlebu metu takok Aisyah, kenapa ya Rasulullah? Bilal kok ora teko-teko Bilal. Terus ketika Bilal azan. Nah, azan Bilal kalau mau azan notok Nabi untuk persiapan sholat. Nangis Nabi sumeneng terus tanah waro wajuh. Ta'anna hakit atu samsin. Nabi terus kowe tok sumeneng, bar ketok sumpek diundang Bilal sholat tuh seneng. Arifna ya Bilal, arif ngeke istirahat sira nak ingsun ya Bilal. Yo Bilal nang sholat cepet aku kayak istirahat. Jadi Nabi itu nganggap sholat itu istirahat. Mulane masyhur wa qurratu aini fi sholat, ketenangan jiwaku itu saat sholat. Umate ta lagi muangan ora kentong. Waduh.
Ngono kok yo syafaat iku piye Cuk? Ya tapi ora nabi ben ngene iki. Tapi cek bedane kakean, maksud apa? Bedane ku kakean. Nabi itu nak nyifati sholat arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, kasih aku istirahat. Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang, ngadepi Yahudi, Nasrani, ada penggulingan, ada makar, ada orang munafik, sing nang ngarepe manis gurine bodoh itu kan tegangnya luar biasa, nak nuruti tegang. Tapi Nabi itu kalau tegang lebu metu terus Bilal ora teko-teko. Bareng Bilal teko arifna ya Bilal terus sowenang. Udah kalau sholat itu Nabi. Nyewaman ketok nyewaman. Saking nyamane nak maca 200 ayat kaya. Wani ge makmum Nabi, pinten? 200. Iku ana sahabat sing gambar, aku tahu jajal Nabi ku sholat takbir, tak tinggal mulai nyembelih wedhus, tak beleh, tak klulangi, tak masak, aku mangan balik Nabi cek rakaat pertama. Ya jajal. Dhisik kan ora ono jam tes-tesane ngono, wani iki. Mulane Nabi cara roh traweh model Wonokromo, model jejeran, model. Padahal Wonokromo wis apik. Wis standar. Pokoknya roh traweh ndi Blitar. Wah. Padahal Wonokromo Kudus wis apik wis. Blitar piro? 8 menit. 7. Mak. Piye wis. Iku mate Nabi Sulaiman, yo ora mate Nabi Muhammad. Rumate Yusuf sapa sing tukang nggawa Raja Bilqis Asif bin Barkhia gitu. Model kilat ya. Nah kula wonten yo ora tau iku piye karepe kiai piye. Tapi yo coba kritik saya wis ora. So bisa dikomentari wong akeh 7 menit. 7 menit itu dibagi 20. Piro iku? Min piro iku? 7 dibagi 20 piro? 1 menit 3 rakaat. 1 menit 3 rakaat ya. Lah Fatihah mau pirang huruf. Terlalu ya. Makmum Nabi lo seweru 200 rakaat. 200 apa ayat. Nabi yo enjoy wasik, sing makmum yo asik padha pahame, padha saleh diame napa. Bar dosa wenang bar salat. Mergo kaya wis istirahat wa qurratu aini fi salat. Oh iku yo keren, napa? Yo nek sahabat iseng jajal. Jajal mektoni. Sinten? Salate Nabi. Ah ning daerah kula mboten ngerti imam wis suwi Mas. Barno sik tinggal ngopi, cek suwi iku. Tapi nyata lho, umpama kowe iku wis ora kudu sesoleh Nabi keduren. Misalnya kowe nyaman, misalnya Said Ali Zainal Abidin itu beliau satu hari itu sholat 1000 rakaat. Ketika ditanya, kenapa engkau sholat 1000 kata beliau itu gini. Sajane aku pengen sholat mau 2 rakaat. Ya 2 rakaat til. Bareng bar sholat 2 rakaat, ya Allah matur nuwun Gusti jenengan rezeki sholat ketika orang lain dalam kesesatan, ketika orang lain menikmati kebatilan, jenengan nakdir kula nikmati kesolehan, gini ku sujud teng jenengan. Kula syukur Gusti, terus takbir meneh takbir syukur, sholat neh 2 rakaat. Terus syukur meneh. Matur nuwun Gusti, wong wis ribet urusan dunya, urusan batil, urusan gento, kok jenengan nakdir kula sholat, syukur sholat meneh wis 6. Kalau nanti jajal mau kuat 100 rakaat, tapi aku tahu lumayan dari bang gue. Aku tahu sholat ranjarak itu jadi 100 rakaat. Pokoknya sementing tahu. Lala rapati sewu makomera sampai sampun. Tapi kan tahu, maksudnya tahu gak terencana sholat 2 rakaat. Kalau isek kangen pangeran tak tambahi, kangen meneh tak tambahi. Dan itu tidak plagiat, artinya orang jarak kepengen keren guys. Pokoknya seperti itu. Baleninnya ya raiso kudu harus isek, kudu berontok ke pangeran. Yo terus kesel nang dina kowe bayar kon 1000, 20 wae. Tapi kowe tak latih carane nikmati salat kayak tadi. Kita ini kan pasti mati, seorang lagi kita ini pasti mati. Dan setelah mati, yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud, itu pasti. Saya ulang lagi, kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia sujud. Dan itu identitas kita. Pemenang nak soben pengumuman orang-orang masar. Delok wong-wong baduke ana cap sujud ta ora? Mesti ora irenge lho, maksudnya nur. Ora ana ulama sing darani masalah bathuk si apa?
Asar sujud itu apa ireng ora ireng mboten. Kabeh ulama darani simahum fi wujuhim min athari sujud itu padha be ayat yauma taral mu'minina al mu'minati yas'a nuruhum baina aidin. Dadi angger nur wajah iku ana nur berarti ning donya sujud. Dadi ora masalah napa? Ireng ra ireng mboten. Iku masalah sajadah niku. Ya sajadah to. Misale sujude suwilan sajadah wapi empuk menawa ketoke ora ngecap gitu. Kowe wis cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik. Kiai senengnya aku. Mau aku cerita aku masalah sajadah. Kok mbok mester bareng. Oh, watu orang, wong hasut itu. Ndak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat siapa yang benar siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat. Bagian identifikasi. Badu era nur berarti blek ning gerbong kiri. Kok badu ana nur simahum fi wujuhim min athari sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indah Allah. Mulai kalau nak sujud tuh tak nikmati tenan. Wong kalau nak sujud seneng tenan. Senajan tuh kalau arang-arang salat sunat, tapi sujud kula niku kualitas A. Mereka tak nikmati tenan matur nuwun Gusti jenengan negdir kula sujud. Ini identitas saya. Sampeyan delok teng kene kitab Said Zabidi Sinyare Ihya. Oh nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa ndak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu kowe sujud ra betah gak tumaknina iku apa-apaanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Ayo sebut wala taron tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe kan ora. Waneh. Islam waneh, aneh-aneh. Cara akal nubuah. Maksudnya balik iki cara akal. Wah, berhubung akal ora nubuah ya sing ngene iki wae urip sing ngene. Wae poso buka bareng muangan kok ana tet imsak. Waduh. Wae kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asike rokok kok ana adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri bareng imame salam wis wencing terus aduh, cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok ape daftar wali. Cara aku cungkang inventarisir ra tak tampa yakin ra tak tampa. Ya tapi ya kowe umat Kanjeng Nabi ya muga-muga disyafaati. Engko aku tak sing matur, mun maklumi Nabi niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid raweh. Ngono gak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan bandingane dugem. Ampun badheno putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nak bandingane ngono ya luweh apik alhamdulillah. Dadi golek musa sing ringan.